एपिसोड 124। बाबा साईं, वो आजकल पोल्ट्री फार्म की देखभाल कौन कर रहा है? मैंने डरते डरते पूछा। बाबा साईं ने चौंक कर मुझे देखा। क्यों, तुम्हें उसका ख्याल कैसे आ गया? फिर वो अफसरदा होकर बोले, वो तो नासिर ने अपनी मसरूफियत का एक बहाना निकाला था। वो तो आजकल वीरान पड़ा है, वहां तो शायद कोई चौकीदार भी नहीं है। वहां मैंने एक चौकीदार रखा हुआ है साईं, अली मुराद ने जल्दी से कहा। बाबा साईं, मैं चाहता हूं कि उस पोल्ट्री फार्म को फिर से शुरू कर दूं। मैंने झिझकते हुए कहा, साफ क्यों नहीं कहता कि तू यहां से जाना चाहता है? बाबा साईं ने मुझे घूरते हुए कहा, वहां रहकर तू अपनी मनमानी कर सकेगा ना, मगर कामरान बेटा, ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता? मैं नासिर के बाद अब तुझे भी खोना नहीं चाहता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुझ पर बने हुए तमाम केसेस खत्म हो जाए और तू। बाबा साईं, आपको अंदाजा नहीं है कि दुश्मन हम पर किस तरीके से वार कर रहा है। मैं अपने घर को जलता हुआ देखता रहूं, दुश्मनों को मनमानी करने दूं, चूड़ियां पहनकर बैठ जाऊं और कहूं कि आओ मेरी माँ की चादर उतार कर तार तार कर दो। ये जमीन भी तो मेरी माँ है, इसका भी तो मुझ पर हक है। जब हम जमीन के एक मामूली से टुकड़े के लिए अपने ही लोगों को खाक खून में लौटा सकते हैं, तो मुल्क की जमीन के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बाबा साईं चंद लम्हे तक मुझे घूरती हुई नजरों से देखते रहे। शाजिया और तैमूर भी सहमे हुए अंदाज में बाबा साईं को देख रहे थे। अली मुराद उनका मुंह चढ़ा मुलाजिम और स्याह सफेद का जिम्मेदार था, मगर उसकी भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो बाबा साईं से इस लहजे और इतनी ऊंची आवाज में बात कर सके। बाबा साईं मुझे घूरते हुए खड़े हो गए। उनके उठते ही तैमूर और शाजिया भी अपनी जगह से खड़े हो गए। मैंने देखा कि तैमूर का हाथ सूरत से अपनी जेब में चला गया। मैं जानता था कि अब तैमूर की गिरफ्त रिवॉल्वर पर होगी। उसकी ये हरकत अली मुराद ने भी नोट कर ली। वो तेजी से तैमूर की पुश्त पर पहुंच गया। बाबा साईं आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़े और मुझे अचानक गले से लगाते हुए बोले, बेटा, तू सही मानों में मुल्क का हमदर्द है। तूने मेरी आंखें खोल दी। तेरी ये बात मेरे दिल को भी लगी है। आज से मैं भी इस जंग में तेरे साथ हूँ। बाबा साईं आबदीदा हो गए। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अली मुराद, पोल्ट्री फार्म पर जरूरी सामान आज ही पहुंच जाना चाहिए। बाबा साईं ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाजिर साईं, आज शाम तक वहां सब कुछ पहुंच जाएगा। और हाँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद गोट जा रहा हूँ। वापसी में 3-4 दिन लग जाएंगे। मैं वहां जाकर महरम खान और उसके साथियों को भी यहाँ भेज दूंगा और गुलामों को भी। साईं, गुलामों तो ठीक है, उसके बंदे भी बहुत जबरदस्त हैं, मगर महरम खान कामरान साईं के काबू में नहीं आएगा। जंगलों में रह रहकर उसके आदमी भी जंगली हो गए हैं। महरम खान मेरी बात टालेगा? बाबा साईं गरज कर बोले, उसे मैं इसलिए पाल रहा हूँ कि वक्त पड़ने पर वो मेरे काम भी ना आए। मैं देखता हूँ वो कैसे कामरान के काबू में नहीं आता। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। उनके हुक्म की तामील में अली मुराद भागता हुआ वहां से चला गया। कामरान बेटा, बाबा साईं मुझसे मुखातिब हुए तो उनका लहजा किसी हद तक नरम हो चुका था। वो हरामजादा महरम खान अगर जरा भी गड़बड़ करे तो मेरी तरफ से उसके हाथ पैर तोड़ने की इजाजत है। फिर वो मुस्कुराकर बोले, मैं जानता हूं कि महरम खान पेशावर डाकू है और काफी सरकश भी है। वो किसी गेंडे की तरह मजबूत है और सिर्फ मेरे ही काबू में आता है। उसके साथी भी इतने ही खतरनाक हैं, मगर मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तू उसकी हड्डी पसली तोड़ सकता है। मगर बाबा साईं, इस बखेड़े की जरूरत ही क्या है? मेरे पास आदमियों की तो कमी नहीं है। फिर ये बात तू नहीं समझेगा। चंद साल पहले महरम खान मेरा बॉडीगार्ड था। वो लोमड़ी की तरह मक्कार और चीते की तरह होशियार है। फिर नासिर की मौत के बाद ना जाने उसे क्या सूझी कि उसने बीमारी का बहाना बनाकर मेरी मुलाजमत छोड़ दी और डकैती की वारदातें करने लगा। फिर मैंने सुना कि उसने बाकायदा अपना गिरोह बना लिया है और कच्चे के इलाके में उसकी हुक्मरानी है। उसने इतना ख्याल जरूर किया कि मेरे इलाके में डकैती की कोई वारदात नहीं की। अक्सर वो मेरे पास भी आता रहता है। मैं इस ख्याल से उसकी डिमांड्स पूरी कर देता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन उसे मेरे खिलाफ ना कर दे। मुझे उम्मीद तो नहीं कि वो कभी मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो डाकू होने के बावजूद मेरी इज्जत करता था। अभी कुछ दिन पहले उसने एक हिंदू डॉक्टर को अगवा कर लिया था और तावान के तौर पर भारी रकम का मुतालबा किया था। डॉक्टर के लवाकिन रोते धोते मेरे पास आए। मैंने महरम खान से बात की तो उसने साफ साफ कह दिया कि साईं, वारदात मैंने आपके इलाके में नहीं की है। आपके कहने से मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तावान की रकम कुछ कम कर दूं। ये पहला मौका था जब उसने मेरी हुक्म अदूली की थी। शायद वो समझता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जागीर का इंतजाम संभालने के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। पूरे गोठ में ऐसा कोई आदमी नहीं जो महरम खान के सामने टिक सके, मगर इस तरह तो आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। महरम खान अगर मेरे हाथों मारा गया तो उसके साथ ही हमारे लिए खामखा का दर्दसर बन जाएंगे। बाबा साईं मुस्कुराकर बोले, तुम शहर में पले बड़े हो, सिंधियों की फितरत को समझते नहीं हो। डाकुओं का खास तौर पर यह उसूल होता है कि अगर उनका सरदार दू बदू किसी से मुकाबले में शिकस्त खा जाए तो फिर वो उसे सरदार तस्लीम नहीं करते। वैसे भी वो सब मेरे ही गोट के लोग हैं। एक बार महरम खान तुम्हारे काबू में आ गया
تو ان میں سے کوئی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ یوں سمجھو کہ میں اس بہانے محرم خان کو سزا دینا چاہتا ہوں، اس کا نمرود توڑنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ خاموشی سے اسے ٹھکانے لگا دوں، مگر تم جانتے ہو کہ یہ میری فطرت نہیں ہے۔ محرم اور اس کے بڑوں نے برسوں میرا نمک کھایا ہے، ساتھیوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہوگی تو اس کے سارے کسبل نکل جائیں گے۔ علی مراد، اب میں چلتا ہوں، شاید گوٹ میں مجھے ایک ہفتہ لگ جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں انہیں رخصت کرنے باہر تک گیا اور دوبارہ ڈرائنگ روم میں لوٹ آیا۔ شازیہ اور تیمور دونوں کے چہروں پر فکر مندی کے آثار تھے۔ علی مراد وہاں سے چلا گیا تھا۔ تیمور نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو تمہارے بابا سائیں بھی روایتی جاگیردار ہی ثابت ہوئے، دوسرے وڈیروں کی طرح انہوں نے بھی ڈاکو پال رکھے ہیں، اب وہ اس بکھیڑے میں تمہیں یوز کرنا چاہتے ہیں۔ بکو مت، دوسرے زمینداروں کی طرح وہ نہ تو اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کرتے ہیں، نہ ڈکیتی کی وارداتوں اور تاوان کی رقم میں حصہ طلب کرتے ہیں۔ جہاں تک محرم خان کا تعلق ہے تو اس کے متعلق بھی تم نے خود بھی سن لیا ہے۔ پھر زمینداروں اور جاگیرداروں کو اس قسم کے عناصر سے بنا کر رکھنا پڑتی ہے، یہ ہماری وڈیرہ شاہی کی مجبوری ہے۔ بابا سائیں اس سے بنا کر نہیں رکھیں گے تو وہ کسی اور زمیندار سے مل جائے گا، اس طرح بابا سائیں کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ان کی فصلوں کو آگ لگے گی، مویشی چوری ہوں گے، گوٹ کی عورتیں اغوا ہوں گی اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، مگر کامران، یہ تو سوچو کہ وہ تمہیں کیوں اس پھڈے میں الجھانا چاہتے ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں کہوں گا کہ تمہارے بابا سائیں بھی انتہائی خود غرض اور مطلب پرست ہیں۔ وہ بکواس مت کرو۔ میں اتنی زور سے چیخا کہ میری آواز پورے بنگلے میں گونج کر رہ گئی۔ میں بابا سائیں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ کامران۔ تیمور جھپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا میں تمہارا زرخرید غلام ہوں؟ تم ہو کہ جو مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ جو حقیقت ہے اسے نہ تم بدل سکتے ہو اور نہ ہی کوئی اور۔ تمہارے بابا سائیں اگر… تیمور، آگے ایک لفظ بھی مت بولنا ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میں رات کو رات ہی کہوں گا۔ تم تو خود اسی جاگیرداری نظام کے ڈسے ہوئے ہو، اب خود بھی ایک جاگیردار کے لیے ڈاکو اور رستگیر بننا چاہتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اس بڈھے کا مقصد کیا ہے، وہ تمہیں… میں نے عالم جنون میں تیمور کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اس نے چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھ پر جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ شازیہ نے دخل اندازی کی۔ کیا ہم لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں؟ تیمور بھائی، آپ تو بہت سمجھدار ہیں۔ کامران ان دنوں جس ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے وہ آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تم سامنے سے ہٹ جاؤ شازیہ۔ تیمور نے اسے بھی جھڑک دیا۔ یہ خود کو میرا دوست کہتا ہے اور میرے ساتھ ایسا سلوک بھی کرتا ہے۔ میری آنکھوں میں بھی مروت ہے، ورنہ یہ بھی جانتا ہے کہ تیمور پر ہاتھ اٹھانے والا زیادہ دیر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہتا۔ میں اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ شازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تیمور نے جھٹکا دے کر شازیہ کو سامنے سے ہٹا دیا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ خواہ ہمارے درمیان پس کر رہ جاؤ گی۔ ہماری چیخوں پکار سن کر علی مراد بھی وہاں آ گیا تھا اور دوسرے ملازمین بھی۔ علی مراد نے ڈانٹ کر ان سب کو باہر نکال دیا۔ میں تیمور کو تھپڑ مار کے خود بھی شرمندہ تھا۔ شازیہ تیمور کے جھٹکے سے دیوار سے ٹکرائی، پھر اچھل کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور سرد لہجے میں بولی، کامران پر حملہ کرنے سے پہلے آپ کو مجھے راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ ہٹ جاؤ شازیہ، اسے اپنا ارمان نکال لینے دو۔ میں نے غصے سے کہا، میں نہیں ہٹوں گی۔ تیمور کے تیور دیکھ کر میں نے شازیہ کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ شازیہ کے ہٹتے تیمور نے گھوم کر پھرتی سے میرے چہرے پر راؤنڈ کک ماری، جو میرے چہرے کے بجائے سینے پر لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے 10 کلو کا ہیمر میرے سینے پہ دے مارا ہو۔ میں نے صوفے کا سہارا لیا۔ برسوں پہلے تیمور سے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا، اس وقت بھی اس نے مجھے ناک و چنے چبوا دیے تھے، اب تو وہ مزید خطرناک ہو گیا تھا۔ شدید تکلیف کے باوجود میں الٹ کر صوفے کے دوسری طرف چلا گیا۔ رک جاؤ سائیں۔ علی مراد نے شانے سے اپنی گن اتار کر تیمور پر تان لی۔ اب ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں فائر کر دوں گا۔ علی مراد، تم اس معاملے میں دخل اندازی مت کرو، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ کمرے سے باہر جاؤ اور شازیہ کو بھی لے جاؤ۔ میں نے کہا تو علی مراد کی گن زمین کی طرف جھک گئی اور وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے شازیہ کو بھی دروازے سے باہر دھکیلا اور جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ تم تھپڑ کا انتقام لینا چاہتے ہو نا؟ آؤ، میرے چہرے پر جتنے چاہے تھپڑ مار لو، میں نے تیمور سے کہا۔ شازیہ باہر سے مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، پھر وہ چیخ کر بولی، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ علی مراد، اس لڑکی کو پکڑو، اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں تیمور کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے مارو،
और उस वक्त तक मारते रहो जब तक मेरे थप्पड़ का इंतकाम पूरा ना हो जाए। तैमूर चलने में मुझे घूरता रहा, फिर लपक कर मेरे सीने से लग गया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। शाजिया झपट कर अंदर दाखिल हुई, फिर वहां का मंजर देखकर ठिठक गई। वो चंद लम्हे सख्ती की हालत में हमें देखती रही, फिर वो भी रोने लगी। तुम बहुत संगदिल हो कामरान, तुम्हें तैमूर भाई की दिल आजारी नहीं करना चाहिए थी। शाजिया के पीछे पीछे अली मुराद भी कमरे में दाखिल हो गया। वो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। मैंने बड़ी मुश्किल से तैमूर को खुद से अलहदा किया और माहौल की कशीदगी को कम करने को कहा। वाह भाई, देखो शाजिया, तुमने किसी 6 फुट के मर्द को कभी औरतों की तरह रोते देखा है? क्या जबरदस्त सुरमा है कि औरतों की तरह टस्से बहा रहा है। मुझसे तो आप बात ही ना करें। और आपने अली मुराद से कहा था कि इस लड़की को बांध कर डाल दो। वो तो इन्हीं ने मेरा एहतराम किया और कहा, क्या दी, बड़े साईं आपको बेटी कहते हैं, मैं आपको कैसे हाथ लगा सकता हूँ, मगर कोई ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा, वरना बड़े साईं से पहले कामरान साईं मेरी गर्दन उड़ा देंगे। वैसे मैंने भैया को फोन कर दिया है, वो बस आने ही वाले होंगे। पागल हो गई हो तुम? नजीर को फोन करने की क्या जरूरत थी? हमारी नोकझोंक तो चलती रहती है। क्या कहने आपकी नोकझोंक के? तैमूर भाई के चेहरे पर अब भी उस नोकझोंक के असरात मौजूद हैं। तैमूर भाई की ज्यादा वकालत मत करो, उन्होंने भी गधे की तरह दौलती झाड़ी है मेरे सीने पर। तैमूर झपट कर मेरी तरफ आया और मेरे सीने पर हाथ रखकर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो कामरान, तुम तो जानते ही हो कि मैं गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, पहल तो मैंने की थी। तो फिर मांगे माफी। शाजिया ने लुकमा दिया। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। दूसरे लम्हे नजीर आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसने पहले बारी बारी मुझे और तैमूर को देखा, फिर शाजिया से बोला, क्या बात है शाजिया, मुझे क्यों फोन किया था? और तुम इतने भयानक अंदाज में रो रही थी जैसे यहाँ कोई कत्ल हो गया हो। कसूर हमारा है नजीर, हम लोग आपस में मजाक कर रहे थे, ये उसे सच समझ बैठी। वैसे चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। ये कहकर मैंने उसे पूरी तफसील बता दी। आइडिया जबरदस्त है, वो जगह भी हमारे लिए आइडियल है। फिर कब शिफ्ट हो रहे हैं वहां? नजीर ने कहा, बस जितनी जल्दी इंतजाम हो जाए। मेरा अंदाजा है कि हम शाम तक वहां शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों अली मुराद? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है साईं, मैंने कुछ लोगों को पोल्ट्री फार्म की सफाई और मरम्मत के लिए भेज दिया है। शाम तक वहां सब कुछ तैयार होगा। हाँ, तुम भी मेरे साथ वहां रहोगे, यहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को छोड़ देना। जैसा आप हुक्म करे साईं। बड़े साईं ने मुझसे कह दिया कि जो कुछ कामरान कहे वो हर हालत में मानना। और वो महरम खान कब तक पहुंचेगा यहाँ? वो तो साईं अगर बहुत जल्दी भी आया तो कल दोपहर से पहले नहीं पहुंचेगा। बड़े साईं गोट जाकर उसे बुलवाएंगे, फिर यहाँ भेजेंगे। इसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है, मगर साईं बंदों की हमारे पास कमी नहीं है। 6 आदमी तो अब भी आपको मिल जाएंगे। मुझे बंदों की नहीं बल्कि महरम खान की जरूरत है, बंदे तो मेरे पास भी कम नहीं है। साईं अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? अली मुराद ने झिझकते हुए पूछा। कहो, ऐसी क्या बात है? साईं छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप अपने गुस्से पर कुछ काबू पा लें। अब देखें ना, आप गुस्से में इतने पागल हो जाते हैं कि अपने दोस्तों को भी माफ नहीं करते। मुझे इस वाक़े पर खुद भी अफसोस है अली मुराद, मुझे और शर्मिंदा मत करो। ना जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था। वैसे तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा। अच्छा अब इस मौजू को ख़त्म करो। तैमूर ने मेरी बात काटी, और ये सोचो कि हमारी आइंदा प्लानिंग क्या होगी। नजीर के चेहरे पर उलझन के आसार थे, उसे असल बात बताई ही नहीं गई थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि बाबा साईं का गार्ड कमरे में दाखिल हुआ। हाँ बाबा, तू कैसे आया? अली मुराद ने उससे पूछा। साईं सब्ज रंग की करोला चक्कर लगा रही है। उस गाड़ी का नंबर नोट किया? उसमें कितने आदमी थे और उनके हुलिये कैसे थे? उसमें साईं 2 आदमी थे, दोनों शलवार कमीज में थे और शक्लों से अच्छे आदमी नहीं लग रहे थे। मैंने उसका नंबर भी लिख लिया है। ये कहकर उसने कागज का एक टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। नंबर कराची का था और उससे अंदाजा हो रहा था कि गाड़ी इसी साल के मॉडल की है। तो क्या ख्याल है साईं, उन्हें घेरने की कोशिश करें? नहीं अली मुराद, अभी नहीं, तुम गार्ड्स को चौकिन्ना कर दो। तैमूर तुम मकान की छत पर चले जाओ और ऐसी जगह बैठ जाओ जहां से आसपास के इलाके पर नजर रखी जा सके। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास टेलीस्कोप जरूर होगी। मेरे बैग में है और दूसरा सामान भी है। तैमूर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अली मुराद, बाहर से गुजरने वालों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हमें उनकी नकलो हरकत का इल्म हो गया है। अभी तो यह भी कंफर्म नहीं है कि वो लोग वाकई दुश्मन थे या किसी का मकान तलाश कर रहे थे। साईं इतने ज्यादा बंगले नहीं कि उनकी तलाश में किसी को बार बार चक्कर लगाना पड़े। अली मुराद ने कहा। फिर वो गार्ड से बोला, वो गाड़ी कहीं रुकी थी या सीधी निकल गई थी?
سائیں وہ جتنی دفعہ بھی گزری صرف ہمارے بنگلے کے سامنے اس کی رفتار کم ہوئی، پھر کہیں رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ کتنے چکر لگائے تھے اس نے؟ 3 جناب، اور ہر دفعہ وہ لوگ غور سے ہمارے بنگلے کا جائزہ لیتے ہوئے گزرے ہیں۔ تم سب لوگوں کو باہر برآمدے میں بلاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں، علی مراد نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بریف کیس سے یوزی کی رائفل نکال کر اسے اسمبل کرنے لگا۔ تیمور پہلے چھت پر جا چکا تھا۔ نذیر اور شازیہ میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئے تھے۔ نذیر کیل کاٹے سے لیس تھا۔ میں نے علی مراد کو بلا کر 7mm کی ایک رائفل اور بہت سے فاضل راؤنڈ شازیہ کے حوالے بھی کر دیے اور ڈرائنگ روم کی ایک ایسی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا جہاں سے مین گیٹ پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ نذیر لان کے ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ وہ گھنی شاخوں میں اس طرح چھپ کر بیٹھا تھا کہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شازیہ البتہ میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی تھی اور ڈرائنگ روم کے دوسرے سرے پر واقع ایک کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہاں سے بنگلے کی باؤنڈری وال پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔